जय जय जगन्नाथ नमस्कार संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानकु जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसंतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेब नवा। लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे रही कौन यार प्रभाव एवं लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे वर्तमान जारी रही लगाण वर्षा। ए लगाण वर्षा पर ओडिशा पर कौन रही यार प्रभाव एवं आगक आसुची आउ एक लघुचाप। ए लघुचाप को नहीं वर्तमान किपरि भाव में ओडिशा मुकाबला करिवो एवं ओडिशा केते प्रस्तुत अछि ए लघुचाप को नहीं। कारण अक्टोबर मास आसिले समस्तଙ୍କ मनरे टिके भय आसे किंतु सेई अक्टोबर मास एबे चलीछि किंतु एई अक्टोबर मासरे लघुचाप जनित वर्षा एवं लगाण वर्षा एवं ता परे परे आसुछि बात्या की भय। ए बात्या को हबो कि नहीं एवं सरकार तरफ कौन रही यार प्रस्तुति आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। दर्शक बंधु राज्य फेरिबो मौसुमी विभिन्न स्थान में ह्रास पाइब तापमात्रा राज्य में एबे आउ बड़ वर्षा संभावना नहीं। गत 2 दिन हेबो राज्य वर्षार परिमाण कमी जाइछि। मौसुमी अपसरण पाई पाग अनुकूल रही बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण मौसुमी वायु राज्य फेरिबा प्रक्रिया आरंभ हेबो। मौसुमी फेरिबा सह एवं ताहार मध्य राज्य विभिन्न स्थान में तापमात्रा ह्रास पाइब। एही समय रे राति काकर पड़िबो एवं उपकूलवर्ती जिला गुड़िकर एक कुहुड़ी मध्य देखा मिलिबो। कंधमाल कोरापुट गजपति मयूरभंज केन्दुझर तापमात्रा सबुठी कम रहिबो बोली एही स्थान मानकरी सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 30 डिग्री कमिबो किंतु काकर सह कुड़ी हेबार मध्य संभावना अधिक रही। किंतु एबी जा देखा देउछि तेबे आगामी 2 दिन राज्य में किछि स्थान रे घड़घड़ी सहित हाल्का और मध्यम धरण वर्षा हेबो। सोमवार बा आज पुरी खोर्धा नयगड़ा गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा एवं कोरापुट एवं मालकानगिरी घड़घड़ी सहित वर्षा प्रबल मात्र होब नहीं आशंका करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु लघुचाप जनित वर्षा रे प्रभाव ओडिशा रे जारी रहउथबा बेले किंतु आमे तेबे आगामी 2 दिन राज्य रे किछि स्थान रे घड़घड़ी सहित हाल्कारु मध्यम धरण वर्षा हेबो। किंतु आज जो देखा जाइछि खोर्धा नयगड़ा गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट एवं मालकानगिरी रे घड़घड़ी बिजुली सहित झड़ वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही समय रे पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे बहिबार संभावना रही। सेहीपरि मंगलवार नवरंगपुर कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति एवं गंजाम जिले में झड़ बर्ता को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे जो भली देखा देछि लघुचाप जनित वर्षा ए लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे यार प्रभाव निश्चित भाव में रहिबो एवं जो भली भाव में आगामी आसुछि आउ एक लघुचाप। ए लघुचाप फल रे ओडिशा रे वर्तमान तार स्थिति वर्तमान कौन रहिबो ताहार मध्य एक आकलन करिनि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। मोटामोटी कहबाकू गले वर्तमान आउ बड़ वर्षा होब नाही बोले को आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्तमान एखाने चली शीत सीजन ए शीत सीजन ले वर्तमान लगाण वर्षा मध्य ओडिशा उपरे जारी रहियो बोली वर्तमान आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु एही परिप्रेक्षी रे पुणी 22 तारिख रे पुणी आसुछि कि आउ एक लघुचाप। एही लघुचाप को नहीं ओडिशा वर्तमान कौन रहिबो यार परिस्थिति एवं सामना करिबा पई ओडिशार प्रत्येक जिलार लागी रही तुहा को तुहा वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रहियो बोली को आकलन मध्य करिछि। वर्तमान देखा गले वर्तमान जो भली रही ओडिशा रे तार पाग वर्तमान मुख्यतः सुखिला रहिबो नै वर्तमान आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिबा अनुसार ओडिशा रे गोटे गोटे स्थान रे बा गोटे रु 2टी स्थान रे वर्षा मध्य हबो। किंतु आज जो भली संध्यार किछि दृश्य आमे आपण मानक निकट रे रखुछु जो दृश्य होउछि
ঝିପିঝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ এই ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କେତେ ସଜବାଜ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟଜାତ ହୁଏ ଏବଂ এই ଭୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ମନରେ ବାସୀଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଜାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ବା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏବଂ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ। ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଗତକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାକୁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବଂ ଦେଓଗାଁରେ ସର୍ବାଧିକ 75.2 ମିଲି ବର୍ଷାକୁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ମାନେ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।